akan masukkan ke dalam bahagian yang ini. So dalam ini tadi dia ada spring. So there is a plunger inside. So you press and then you masukkan. Okay, so apa yang berlaku? Dia ada satu pin keselamatan di sini nanti, safety pin. Bila kita tarik, the plunger will be released. Yang spring itu tadi, yang dia simpan dia punya tenaga keupayaan, dia akan release, and you will see bola ini tadi dia akan naik dan dia akan jatuh balik. So what will happen here now? Kita akan gerakkan dia. So bila kita gerakkan troli ini, so ini yang kita akan nampak. Plunger, kita engagekan dia, dia akan naik dan dia akan turun. Alright. Okay, so let's see ya. 1, 2, 3. Yes, not bad. Dekat sini tadi dia launch, and dekat sini tadi dia masuk. So Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang. So, kita ada hari ini sekolah menengah kebangsaan Perempuan Pudu. Betul ke Cikgu Nazira saya sebut? Betul Betul. Sekolah satu lagi sekolah menengah kebangsaan Lubok Antu ya? Yes, betul. First time saya dengar sekolah Lubok Antu tu. Okay, jauh lah daripada Sarawak kan? Ya, dari Sarawak. Okay, cikgu apa khabar, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Kita bersama dengan kita Cikgu Nazira, lagi kita ada Cikgu Nurul Ashikin, ada ke? Nurul Nur Ashikin. Betul? Saya pun tak pasti, betul, nak cari, betul. Ramai ni. Ada Cikgu Kamarul Izzati ada masuk. Kalau daripada sekolah sekolah Lubok Antu, kita ada siapa? Cikgu Yvonne. Cikgu Yvonne. Yes. Maaflah kalau saya pronounce salah. Saya nak sebut pun ni jugalah. Lepas tu cikgu apa seorang lagi tu? September belum. Betul, September Yes, September. Okay. So kita nak tanya sikit lah Cikgu Nazira. Sekolah menengah kebangsaan Perempuan Pudu ni nama pun perempuan. Maksudnya semua perempuan lah kan? Yes, semua perempuan. So which is kalau untuk tingkatan 5 yang ambil SPM ni berapa orang kat sekolah tu? Sekarang 114. Oh, 114. So yang join kita hari ni 80 saja daripada SMK. 80. So saya dikabarkan ada yang positif ya? Ya, positif COVID. So saya ganti dengan murid form 4 lah. Tuisyennya daripada mana dapat suddenly? Mungkin parents kot. Parents yang bekerja. Okay. So Cikgu Nazira dah mengajar dekat sekolah Perempuan Pudu dah berapa lama dah? Memang mengajar matematik 3 bulan. Saya asal SMK Lubok Antu. Baru pindah. Okay. Maksudnya Cikgu Nazira daripada Sarawak lah ni. Transfer ke Semenanjung, datang ke sini. Maksudnya sekolah Lubok Antu tu mesti dah lama kan? 7 tahun. 7 tahun? Wow. Tahun ke-7. Maksudnya start dia mengajar memang terus dekat sana? Ya, betul. Masya-Allah. Seronok tak duduk Sarawak kat sana? Seronok. Orang kata kalau nak pergi sekolah naik sampan betul ke? Murid yang jauh. Cikgu murid yang jauh, tapi kalau cikgu dia ada rumah lah ditempatkan dengan dekat dengan sekolah Okey, tapi cabaran juga nak mengajar di sekolah pedalaman macam tu Betul. Internet semua. Kiranya Cikgu Nazira memang mengajar matematik Ya, ajar matematik. So cikgu-cikgu yang lain yang join kita, Cikgu Nur Ashikin pun ajar matematik juga ke? Assalamualaikum cikgu. Boleh dengar ke? Ya, saya pun ajar matematik juga. Maksudnya ramailah cikgu yang mengajar matematik kat sekolah Perempuan Pudu ni.
Oh senang lah kalau macam tu kan. Jadi orang kata selalu tengah sekolah dia cikgu dia tak ramai tau. Jadi dia terpaksa berbahagi nak ajar tingkatan 4, nak ajar tingkatan 5, dah confuse. Maksudnya Cikgu Nazira, Cikgu Ashikin pun ajar tingkatan 4 juga ke? Saya ajar tingkatan 4 dan 5. Cikgu Syikin tingkatan 4. Okey. So pengalaman mengajar dekat sekolah perempuan Pudu ni boleh share sikit tak? Maksudnya perkembangan student ni macam mana setakat dan lately ni kita dah tukar kepada online kan. So macam mana cikgu rasa perkembangan student ni start daripada offline suddenly to offline? Kalau saya tengok berdasarkan 3 bulan baru saya kat KL ni, nampaklah perubahan beza dengan dekat Sarawak kan. Kita punya kekangan internet. So yang untuk dekat KL bagi saya tak ada masalah. So murid memang kehadiran pun bagi saya penuh lah baik, kehadiran penuh. So kalau yang tak hadir tu mungkin dia ada sebab lah tak sihat kan. So kalau yang untuk saya boleh bezakan untuk di Sarawak, so kekangan kita internet lah. So mungkin cikgu daripada Sarawak boleh, saya tak tahu macam mana keadaan sekarang, sebab ni tahun kedua kan, macam mana? Kalau prestasi student okey ke setakat ni? Prestasi okey, setakat ni okey. Kalau macam last year punya SPM sekolah, result okey? Oh tak tahulah sebab cikgu baru masuk ke? Tapi saya tahu peningkatan mendadak lah, okey. Wow. Dia ada yang A tu pun tinggi, saya pun lupa berapa, tapi dia punya GPMP tu okey, bagus. 3 something. Okey lah. Boleh saya tanya sikit, Cikgu Lubok Antu ada siapa? Cikgu Ivan Cikgu Ivan ada ke? Cikgu Sebember ada saya rasa. Sebember. Cikgu Ivan ada, Sebember ada. Cikgu Sebember ke Cikgu Ivan boleh respon ke? Cikgu Sebember. Ya sekarang boleh dengar? Boleh cikgu. Ya, okey. Apa khabar cikgu, sihat ke? Sehat. Saya tengah setting saya punya mic tu tadi saya lagi. Oh, okey. Sekarang dah boleh dengar dah? Boleh. Okey. Okey ya. Boleh dengar kita boleh. nak tanya sikit lah dekat sekolah Lubok Antu kan, macam mana sejak dah tukar kelas online ni cikgu? Okey ke? Seperti yang Cikgu Nazira malam sebentar tadi, memang kita ada kekangan dari segi internet lah. Okay. So sebab kita sekolah pedalaman sikit, luar bandar sikit, jadi bukan 100% lah murid itu terlibat dengan PDPA secara online lah. Tapi kita berusaha untuk bantu murid kita dari segi bahan ataupun material untuk kita sampaikan pada murid, especially-nya pada murid SPM sekarang inilah. Okay. Jadi saya berterima kasih pada Cikgu Nazira sekarang ini yang sudi menjadi kita punya PC lah, boleh saya katakan PC, menghubungkan SMK Bantu untuk sertai program kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Nazira dan juga Hasmit Nanyo lah sekarang ini. Okay, terima kasih. Kiranya student di Lubok Antu memang ada 20 orang lah ni. Yang 20 orang yang join ni memang ambil yang ini saja ke yang ambil SPM tahun ni? Tidak, ini adalah slot yang kita diberikan lah. Jadi kita kalau ikutkan murid kita ramai 190 lebih. Oh ramai. Ramai, tetapi inilah kekangan yang ada tu tadi. Kita faham. Kekangan internet ni kadang tak semua boleh join kan? Yes. That's correct. Ya. Okay. So kita sebenarnya nak start, cuma kita tengok student ni sekarang ni dah 84 orang. So which is dah makin ramai lah. Alhamdulillah. So yang lain okey ke student? Kita nak tanya sikit. Korang dah makan ke? Okay, terima kasih cikgu. Okey. Guys, korang dah makan ke? Petang-petang ni kan, sekarang dah pukul 3. Tadi baru habis PDPR kan? Mesti penat kan? Diorang habis pukul apa Cikgu Nazira? PDPR sekolah? Kalau Cikgu Sebember, pukul berapa habis PDPR? Tadi Untuk sekolah kita, oleh kerana hari ini Jumaat, so kita habis 11.30. Oh awal. So adalah masa gap tu nak orang kata nak berehat. Ya. Okey, jom kita nak kenal sikit sebelum kita start. Korang dah makan ke? Okey, ada ni kat sini kita nak tahu kalau boleh kita sebelum kita start saya nak beritahu kita ada adab lah untuk kelas online. Kalau korang dah biasa dengan kelas online ni at least you on camera, kalau tak ada boleh on.
kita kena aktif jurangan chat lah, which is kita tahu keberadaan awak di dalam kelas. Sebab hari ni kita program ni special tau. Bukan senang nak dapat serush ni. So which is kita nak tahu juga korang okey ke? Kita dah nak start ni. Okay, ramai ni. Wah, kita ada siapa dekat sini? Kita ada, saya sorry lah saya nak sebut nama. Saya nampak ada Ayuni. Kita ada Fahana. Kita ada ramai. Kalau boleh saya nak minta semua on camera lah. Cikgu-cikgu korang on, so korang kena on lah. Kan? Alah tak apa. Bukannya lama pun. Kita nak belajar kejap lagi dan alah berapa jam je, sekejap je. Saya nampak ada Fifi, betul saya sebut nama? Fifi, betul ada Fahana, ada Aisyah. Thank you yang on camera. Boleh tak? Sebelum kita nak start, kita nak tangkap gambar. Yes, Ada kita nak ramai tangkap ni. gambar dulu. Kita nak tangkap gambar dulu. Okey, saya Kita faham. nak Mungkin minta, boleh ke Cikgu Mas, kita nak minta pelajar-pelajar untuk renamekan nama korang. Sebab kita tengok okey, betul mungkin ada tu. yang belum Senang rename. sikit nak sebut senang search nanti dia nak tengok, senang dia nak sebut. Saya pun terkikiai juga tadi tu. Semua tahu kan cara nak rename ni. Dia orang biasa ke guna cikgu? Oh tak biasa. tak biasa. Okey. Kami guna Google Meet. Dekat korang dia macam peta tu kan. Korang nampak ada button 3 dekat atas tu, ada 3 buttons tu. Korang klik je dekat situ, dia ada tulis rename. Korang boleh rename nama dekat situ. Biasa pakai Google Meet kan. Kita lupa. Aduh. Tapi tak apa, jangan risau. Zoom ni dia user friendly sikit. Dia senang je you nak cari. Jangan sedih Kamarul. Betul ke saya sebut Kamarul? Okey, jom. Kita nak bergambar. Kiraan 3, 2. Dah Aziz? Okey. Okey. 3, 2, 1. Ni muka sebelum belajar ni? Sebelum belajar. Kakak muka korang macam mana sebelum belajar? Muka masam sikit. Muka masam sikit. My 1, 2, 3, ready. Okey. Okey, terima kasih. So jom kita persilakan speaker kita, Tutor Raj. Alright, so salam sejahtera, salam bahagia. So kelas, thank you, terima kasih diucapkan kepada kamu semua ya. Sebab ialah time-time pukul 3 macam ni kan, dah lah hari Jumaatnya, datang lagi untuk kelas. Okay, so thank you so much class. I really appreciate. It's not easy, I understand that. Being a student, lepas tu ialah kalau dulu selalu pergi dekat sekolah, ada kawan kan, ada banyak boyfriend girlfriend lagi, okay, and then suddenly now we are here, you know, online. So a lot of difference over here, but then nak buat macam mana, kita terpaksa lah melalui proses ini tadi, right? Dan sekali lagi saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Rajinder Singh, lebih dikenali sebagai Tutor Raj, right? So jadi saya sebenarnya merupakan seorang bekas jurutera kimia. Okay, so does any one of you here you have any so-called ambitions that you want to be an engineer ke? Ada tak siapa-siapa dekat sini yang bercita-cita nak jadi jurutera? Boleh komen sikit tak? Ada? I say man. Boleh respon saya. Kita ada Manu Yashini. Very good. Okay, great. Right. Sebab for your kind information, masa saya buat engineering, chemical engineering, perempuan sangat, kata orang tu boleh katakan dah sama banyak macam lelaki. Ya tu sir. Yes. Saya USM tak ramai sir, kami perempuan sikit je. Oh tak, sebab kami memang UTM, the engineering faculty ni. So memang sama banyak. Right? It was like wow. Tapi yang lelaki, lelaki makin lama makin kurang, because from the first year, second year, third year, kita ada ramai yang dah ditendang keluar. Meaning to say that they fail lah. Right? And kalau saya ada kawan-kawan pensyarah yang dekat UTM tu lagi kan, diorang bagi tahu sekarang memang trend dia banyak perempuan ni somehow, I don't know what happened kan, banyak pula yang ada ambil engineering courses, right? So it's a very good thing lah actually.
So belum pernah lagi cikgu. I say man. Tapi tak apa. Alright, tak kira lah apa pun yang you nak belajar, apa pun yang you nak jadi. Okay, so jangan lupalah matematik itu tak kira. Jangan sesekali fikir, I rasa matematik atau form 5 ni habis lah. When I go and further my studies, so buku ni I boleh tutup, buku ni I boleh simpan lah, buku ni I boleh buat itu. Percayalah cakap saya. That maths, dia akan hunt you balik. Dia akan kejar you balik bila you pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Even though if you start to do what? Business ke? Marketing ke? So you somehow kena buat business match itu nanti, right? And then you will see that benda tu you pernah belajar lah dulu masa SPM, you see, alright? And kelas, saya ada satu soalan yang mudah. Soalan saya, setiap kali kalau kita cerita pasal maths, what is the first things that come across your mind? Apa emosi yang you boleh relatekan dengan matematik itu tadi? Ada yang saya pernah tanya soalan ini, dia kata apa? Oh, mathematics is interesting, mathematics is fun. Ada yang kata mathematics is boring, I hate maths. Saya akan tidur bila saya nampak perkataan matematik. Saya lemah bila saya tengok perkataan matematik. So what happened if I ask you the same questions? So what you got to say here? So kita ada komen daripada Aisyah, complicated. Alright, I agree with you. Yeah, it can be complicated. Alright. So apa lagi? Sangat susah. Nampak tak kelas? Bukan susah, sangat susah. Lepas tu nanti ada orang akan tuliskan sangat-sangat susah. Lepas tu ada orang akan add lagi sangat-sangat terlampau gila babi susah. Nampak tak? Nama babi pun you all masukkan dalam matematik ni nanti. Memang korang ni berdosa tau buat macam tu. Okay? Complicated macam saya. Amboi. Farzana complicated dia. Tapi kalau you tanya I matematik tu apa, I akan bagi tahu dia comel macam rambut saya. Okay. So kelas, banyak formula. Yes. Saya agree with all of you. Memang banyak formula. Okay. Maths mengelirukan tapi addicted untuk diselesaikan. Oh my goodness, Florin. Florin. Amboi, nama hebatlah Florin. Florin, ini mesti daripada group 7 kan, periodic table. Adik-beradik dia fluorine, bromine, chlorine, iodine, acetin. Ini jaga-jaga dengan fluorine ni. Satu-satunya gas yang sangat bahaya dalam dunia ini tau. Okay, so fluorine, I hope, alright, you are not like that actual fluorines that we can find in the chemical punya substance. So lupa formula maths. Susah but at the same time interesting when we already understand. Siti Nurul Ayuni. Betul. Alright. So jadi kelas, saya dipahamkan hari ni sebenarnya kita kena buat transformasi. Okay. And the transformasi actually macam sekolah yang semalam. Alright. Sekolah Seri Kukup. Dia nak kita sentuh topik serakan, data yang terkumpul. So it's a huge topic actually. Even today, untuk kita punya topik transformasi ini pun agak besar, right? So tapi jangan risaulah, kita akan cuba cover seberapa banyak yang mungkin, right? So apa itu translasinya ke, rotationnya ke, pembesarannya ke, teslasi, okay? So itu benda yang baru you all belajar. Oh, by the way, I forgot to ask you, how many of you back in your school you are learning maths in English? And berapa ramai di antara kamu yang belajar dalam bahasa Melayu? Boleh tolong komen tak? If you are in DLP class, tulis DLP. Kalau you belajar BM, you tulis dalam BM. Je ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ comment ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ explain ਕਰ ਲਾਂਗੇ. Alright, so siapa yang tak faham BM dan BI nanti saya akan explain dalam bahasa Hindustan, bahasa Punjabi, bahasa Urdu, alright. Bangla aja saya tak boleh cakap. Alright, ada ke mana-mana Bangla kat sini? Tolong berambus daripada sini. Ini bukan kelas engkau. Gurau je, jangan marah. Okay. So, kelas. Siapa belajar dalam BM, siapa belajar dalam BI? Tolong komen sat. So, kita ada BM, DLP, CIAG. Okay, alright. So, okay, maths in BM, so DLP, BM, okay. So we have a mixed mode lah. We have some of you are doing this in English, some of you are doing in Bahasa Melayu. So macam ni lah kelas. Just like our previous sections that I've been doing with CMN.
So apa yang kita akan buat? So I will try to convey, okay, the lessons today in English and in BM. Kalau saya explain dalam BM, saya explain dalam English, kalau you tak faham juga, फिर तो मैं थोड़े ना पंजाबी च गल करूँगा, alright? So I can see some Indian students here, उनका Tamil கொஞ்சம் தெரியும், okay? Devia, you don't worry ya. So you tak faham nanti kan, saya boleh cerita dalam Tamil tau, okay? Alright? So jadi kelas, mathematics should be fun, alright? So that is what I always believe. Mathematics, it has to be fun. Janganlah stress. Sometimes I don't understand lah you all student ni. Mathematics is a very serious subject. Lepas tu you buka muka surat je. Sudah nampak dia punya formula yang gila babi susah tu. Muka you bertambah stres. You all ni banyak comel lote tau. I tengok banyak perempuan, lelaki, jejaka handsome. Yunli, I say man, nampak? Lama Yunli, you punya rambut dah. I love you lah. Lah, itu you pakai gel lah, kasih pacak sikit kan, nanti boleh jadi geng macam saya. Kalau cicak jatuh rambut saya dia sesat, tapi cicak jatuh rambut you dia gojol, mampus nanti dia. Okay. Alright, so Devia, how are you? Okay or not? Okay, so class, this is what we are going to do. Alright, so kita nak buat pasal transformasi ini nanti ya. So tolong di akhir saya punya kelas nanti jangan you transform jadi macam transformer pula. Alright. So benda ni simple sahaja. Okay. But before we can even do this, I just want to share something which is very close to my heart. Alright. And cerita dia pasal matematik ini yang mana ramai yang dia selalu rasakan susah sangat sebab formula dia. Hari ini dia buat dia ingat, lepas tu besok pula dia kalau tengok balik topik yang sama, he will forget, she will forget. How many of you have experienced this before? When the teacher is teaching you, kan, you tengok screen kan, you faham. Walaupun you tak faham, you berlakon saja, yes teacher, I understand. Cikgu tanya soalan, faham ke murid-murid? Faham cikgu. Ini semua muka-muka penipu. Alright. So tak faham pun dia tulis faham. But it is okay lah. Natural lah. Saya pun dulu kalau cikgu tanya, faham ke Raj? Oh, faham cikgu. Sila datang whiteboard, tolong buat. Mulalah bergetar-getar. Actually cikgu nak tahu you ni tipu ke tak, senang saja. Tapi cikgu ni pun sekarang dia pun baik hatilah. Tak nak stres lah you all semua kan. You belajar online. Lepas tu stres dengan benda ni lagi. Alright. So balik kepada saya punya slides tadi ya. So I just want to share some slides with you. Alright. So apa yang saya akan buat sekarang, saya akan share screen and then kelas. Kalau you nampak screen itu dengan jelas, tolong tulis you nampak dengan jelas. Kalau tak nampak, I will share again that screen. Sebab kadang-kadang masalah ni berlaku. So because of course, saya depan screen saya ni, saya nampak screen itu tadi dengan jelas. But just when I start to share, problem lah dekat sana kan. So yes, this is my simple slide. So kelas, boleh komen tak kalau nampak slide ini tadi dengan jelas? Jelas. Yes, clear. Nampak jelas. Okay, very good. Alright, cool, great. So class, this is what we are going to do today. Alright. So you see that, as I said, mathematics, it should be fun. Yes, by right, it should be fun to learn. Okay, but then of course sometimes you will come across certain topics. So ada setengah beberapa topics which is I mean you can't take it lightly, right? Because when some topics over here in maths tadi, especially algebra, okay, which you learn the moment you go to Form 1. And you will notice that from Form 1 to Form 3, Form 4, Form 5, okay, you cannot run away from algebra. So that is why class, right, there are certain topics yang you boleh hunha-hunha, you can have fun with it, but certain topics, please, at the beginning, you can be a bit serious, sebab benda ni nanti you akan bawa all the way to Form 5, right? Now,
Bila saya kata fun itu tadi tak bermaksud lah you bermain-main ke selalu ke tak lah, alright. So actually what happened here next, ini rambut palsu saya lah. Sekarang ni pun saya pakai rambut palsu. Jangan ada yang kata ini rambut PKP ke, rambut sejak PKP tak pergi kedai ganting sulit, salon ni semua ni tak potong. No. Okay, it's just that I have this wig supaya tak nampaklah kepala saya yang botak itu tadi ya. Okay. So, class. Over here class. How many of you class? Okay, how many of you each time whenever you are given some problems and when you can't solve it, you are down, you are sad. Siapa dekat sini bila ada soalan matematik saja dia jawab, dia rasa sangat sedih, dia rasa sangat down, dia kecewa. Or maybe some of you will be excited, I don't know lah kan. I tak dapat jawapan ni lah. Bestnya. Kau dapat tak? Kau pun tak dapat. Ya, kita geng. Siapa yang tak dapat lagi? Jom. Oh, you form a one group gang budak-budak pelajar yang tak boleh solve soalan matematik. Come on lah. This is not supposed to be that kan. Kita nak geng-geng yang boleh solve ni. Alright? So, how many of you bila you buat soalan matematik, nyamuk tadi. Okay, bila you buat soalan matematik, you rasa kecewa bila you tak boleh jawab soalan itu tadi. How many of you falls in this category? Saya sedih tapi gembira bila dapat jawapan dari kawan. That's cool, that's good. Alright. So Farzana, bagus So you tak dapat jawapan daripada daripada diri sendiri, you boleh dapatkan jawapan daripada kawan. Okay, tapi bila dapat jawapan daripada kawan ni janganlah ambil jawapan saja Please try to understand macam mana dia dapat jawapan itu tadi. Okay, so Florin, me. Hey, this is normal. It is absolutely normal. Okay, saya tak pernah lagi jumpa mana-mana student kalau dia tak boleh jawab soalan, dia melompat, dia celebrate, dia WhatsApp kawan dia, hey guys, aku nak belanja jual makan ni sebab aku tak dapat jawab soalan matematik. Jom pergi KFC ke apa ke. No, you don't do that. Okay, so rasa give up bila tak dapat jawapan. Kelas. This is very true. Perasaan nak give up itu akan muncul kalau kita rasa macam kita tak dapat jawapan. Okay, but then just like what your friend said just now, alright, you will definitely come across some of your other friends, those who are relatively good in mathematics. Alright, so why don't you just join them, alright, and get some ideas from your own friends. I think dengan adanya sistem Zoom macam ini ke ataupun apa-apa platform ke, I think it is time for you to have a group discussion secara online macam ini. It will be very good. Okay. So, tapi kelas, calculator ini, okay, this calculator that you have with you here, I don't know which model you're using. You can have this, you can have this. Kelas, tahu tak? Ada setengah kiraan yang calculator ini tak boleh buat. Siapa tahu? So, kalau you kira and then bila dia tak bagi jawapan, selalunya you akan nampak apa dekat calculator you tadi? What normally you will see when you calculate kan? Ada satu benda yang kadang-kadang dia akan muncul. What is it? Who can tell me? Okay, Farzana Khalil, syntax error, maths error, syntax error. Tapi dia ada satu lagi error kelas. Siapa pernah jumpa? Now, I'm going to type this error in chat box. Okay. Siapa pernah jumpa error ini? Now, please check on your chat box ya. Yang ini. Siapa pernah jumpa? Can't solve. Tak pernah. No. Actually, ada. Itu sebabnya saya selalu bagi tahu dengan pelajar-pelajar. You kalau tak boleh solve kan, tak apa. Sebab kadang-kadang calculator pun tak boleh solve tau. Alright? So, what do you do when you can't, when you key in and then you dapat yang can't solve itu tadi. Nanti ada yang kadang-kadang dia tulis kan, mana ada. Saya dah banyak, dah berkali-kali guna calculator ni, tak pernah pun jumpa can't solve. Class, the next picture that I'm going to share with you, you will see that. Okay. Ada gambar calculator saya pegang dan dia ada tulis dekat sana can't solve. Alright. So this is it, class.
there you are. Class, can't solve. Can you believe that? Alright. So janganlah terkejut. Alright. Memang boleh wujud. Benda itu tadi. Can't solve. Okay. So kenapa benda ini boleh berlaku? Sebab kalkulator ini tadi you dah masukkan beberapa parameter yang menyusahkan hidup dia. Dia ada satu proses, they call it iterations. Alright. So dia kira sampai dia gila, dia tak boleh jawab, dia tulis kat sana can't solve. Dan benda ini dia takkan muncul on the spot. Okay kelas? This error kan? Ya, right. This error dia takkan muncul on the spot. Dia akan keluar selepas 1 minit. Biasanya selepas beberapa saat, then you will see can't solve. Okay, because dia sedang buat satu iteration dalam itu. So normally you will learn that when you learn about the Newton-Raphson method, apa benda entah. So adalah benda-benda tu nanti yang saya belajar dulu. So itu cerita dia, right? And class, level of knowledge class ada berapa? Siapa nak teka? Okay, level of knowledge kita ada berapa? Anyone? Would you like to guess? Kalau you rasa ada 2, you tulis 2. Kalau you rasa ada 3, you tulis 3. Siti Nurul dia bagi 5. Amboi, ada yang bagi 160. Yantong, wow, that is rupa-rupa dahsyat. Okay. Aisyah, Divya, 5. As I said, very close to 5, but it is not 5. Okay. So Aguilera, no limit. Wow, this is dahsyat. Okay. So high, I guess 10 maybe. Okay. Anyway, dia ada beberapa level itu tadi kelas. Okay. Dan level dia, apa yang kita perlu tahu tadi adalah seperti berikut. Now you must be wondering kan, bila lah kita nak start belajar kan, sabar ya. Okay. I tak habis lagi cerita-cerita I ni. Alright. So what is this? Oh no, this is my Facebook and I'm going to, okay, this is my the. Alright, so class, after this, whatever I'm going to share with you, kalau you rasakan memberikan manfaat, you can always share it, write down, okay? And then about the knowledge, okay class? So about the knowledge, so this is what exactly happens, okay? So kalau you see, lihat di sini, unconsciously unskilled, and then consciously skilled, unconsciously skilled, and unconsciously skilled. So apa maksud dia di sini kelas? Alright. So saya bagi contoh. Unconsciously unskilled, maksudnya you macam tak sedar dan you memang tak ada skill itu pun. Okay. So consciously you sedar apa yang you perlu buat, tapi you masih tak ada skill. Alright. And then yang dekat sini, consciously skilled, meaning you tahu benda tu, you sedar akan peristiwa itu dan you ada skill nak buat benda itu tadi. Alright. Dan paling dahsyat, unconsciously skilled. Maksudnya, tanpa sedar pun, you dah tahulah you nak buat apa. You tengok soalan saja, you dah tahu you nak buat apa. Alright. So setiap level ini tadi kelas, if ever I want to share with you, unconsciously unskilled. So sebagai contoh, masa you kecil-kecil dulu, kelas, you tak tahu pun kalau nak pergi luar, you perlu pakai kasut. Okay, dan bukan itu saja, you memang tak ada skill nak pakai kasut pun. Alright. So that is unconsciously unskilled. Alright. You just don't know. You just will be walking here, walking there in your pampers, this and that, pakai kasut pun tak ada. But then at one point, okay, at one point, what will happen here is that consciously unskilled. You nanti ada satu part tu you dah tahu. Because your mother will always tell you, okay, you want to go out, right? Okay, come on, let's go. So you dah tahu whenever your mom say that, hey, come on, let's go out. So you will be excited. So you know I'm going out, but then unfortunately, you are still unskilled. You just don't know how to wear your shoes, sandals, slippers, name it properly. Selalu balik. Okay. So lepas tu apa yang jadi? You move on to the next stage. Alright. Bila you dah besar sedikit, and then bila mami you bagi tahu dia, okay, come on, Aiman, let's go out. So what do? You know
consciously you know I'm going out, and then you have a skill how to put on your shoe, how to tie the shoelace, semua tu tadi you dah ada skill, alright? And then nowadays bila you keluar kelas, you sebenarnya kadang-kadang boleh pakai kasut tanpa lihat you punya kasut. And even if you wear the slippers, alright, and when you start to walk, you dah boleh tahu kalau you rasa slipper you tu macam tak betul. Tiba-tiba tengok satu yang sebelah kiri lain, sebelah kanan lain. Can you see that? These are the examples. But then what does it got to do with maths? Alright. So in maths pun dia akan jadi sama. Okay. Ada benda tu first time you tengok dah lah, you tak tahu apa benda itu, and then of course you don't have the skills to calculate. Or maybe what happened next is that you have learned that, you have the idea what is that question is all about, but then there is still no skill. Ada setengah pelajar, dia consciously dia tahu soalan ini daripada topik mana, lepas tu dia pun ada skill nak jawab, right? But of course, there is another level. Budak ni kadang-kadang, how many of you have noticed some of your friends? They look at the questions, I know what to do. You see that? Tapi dia tak baca soalan lagi ya. Dia tengok saja ada gambar ke cerita sikit-sikit, I know what to do. So class, nak sampai level yang last kali ya, unconsciously, but you have that skill, itulah yang selalu cikgu you selalu membebel dengan dia. Tolonglah buat latihan. But you might have to understand, latihan sekarang ini bukannya latihan macam dulu tau. Right? Because you are the first batch sitting for SMK SPM exams. Nobody knows what will be the format exactly. And of course, you have the guideline, what is coming out, but then you don't have the samples based on the previous year's punya questions. Alright. So, kalau you tak percaya, sebenarnya ramai ya, bukan saja nak katakan pelajar, kami yang para pendidik ni pun kadang-kadang rungsing juga, tak tahu apa yang nak ditanya, kan? So, kalau tak percaya, cuba kita tanya Cikgu Nazira. Cikgu, betul tak cikgu? Betul. Apa masalah cikgu sekarang ni dengan yang budak-budak nak duduk SSM 2021 ni nanti? Macam kelas belakang kita nak tolong diorang, so kita pun tak tahu nak target yang mana satu untuk diorang nak lulus. So Exactly. Yes. Alright. Because those days class, kita boleh buat jenis yang sport dengan mudah. Kelas, nak buat soalan sport will be very easy. But nowadays we just don't know because the aras soalan-soalan kebat yang ditanya tu dah ditingkatkan, dah ditinggikan. Alright. So itu sebenarnya masalah kita yang agak besar. Alright. And Cikgu Nurul, ada tak apa-apa Cikgu Nurul nak tambah? Kiranya semasa PDPR ni memang memberi cabaran yang agak besarlah kepada kita sebagai pendidik kan. Yes. So true enough. Okay. So class, can you see that it is not only you are the one having problems, but on the other hand, we as the educators, teachers, tutors, doesn't matter what you call them, guru, cikgu, kita pun ada masalah. Masalah dia apa? Masalah dia kita ada syllabus yang kita perlu habiskan, dan dalam proses nak habiskan ini tadi, you, those who are in Form 5 and Form 4 now, by right, cikgu ini tadi, dia akan assume that whatever you did in Form 1, Form 2, Form 3, these so-called yang basic foundation in Form 1, Form 2, Form 3 ini tadi, dia akan help you di dalam nak menjawab you punya soalan-soalan SPM nanti. So, itu problem dia. Now, how many of you here, class, tell me frankly, be sincere to yourself, siapa rasa dia sebenarnya bagus dengan algebra dia? Siapa? Siapa yang rasakan dia bagus ataupun dia rasakan, I think I'm so tak bagus sangat, tak adalah lemah sangat, just in between. Or siapa yang rasakan algebra dia tu dia agak lemah. So, where do you stand? Any comment? Just write down 50-50 as usual. Florin, Divya 50-50. Okay. So ada tak yang nak bagi 80-20 ke, 99-1 ke, 90-10 ke, in between.
alright, maybe lemah. Okay, so jadi kelas. So benda-benda ini tadi kan, bila kita ada yang kelemahan-kelemahan ini tadi, so jangan risaulah. We can always do our level best tu nanti, alright. So jadi kelas. Sekarang ini saya akan masukkan balik dalam kita punya cerita slides kita nanti. So kita nak cerita pasal apa, kita ada translations, reflections, rotations, enlargement, tessellations. So ada banyak. Okay. So let's see what exactly we can do. Alright class. So translations class. Okay. What does the translations for 3 tells you? Alright. So benda ini sebelum ni pun saya rasa mungkin kita pernah tengok kan. But then now what I'm trying to do is that just to take it light and easy with all of you. Okay. So jadi kelas, jom kita lihat kepada kita punya screen sekarang. Alright. And wait a minute. So class, let's look into this. So the main idea first, the translations, reflections, rotation, and the enlargement first. So let's look into this idea. Okay, so saya akan mulakan kita punya kelas officially. Alright, and in between class, if ever you have any questions, alright, kalaulah tadi you ada soalan, so jangan malu, tanya sahaja. Alright, so kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Dan mungkin kalau saya tak jawab, saya tak boleh jawab, nanti saya suruh cikgu-cikgu jawab lah. Alright class, so jom. Oh, saya punya PC ni agak slow . So class, give some times. Okay class. Alright. So kita lihat apa yang sebenarnya perlu kita ketahui. Alright. So class, let's see what we need to do today. Okay, apa yang boleh kita belajar. So jom kita lihat. Okay, transformations. So ini yang basic kelas, dia yang basic. Tapi sebab basic inilah kalau kita tak boleh kuasai, kita akan adalah problem keseluruhan dalam topik transformations ini tadi. Okay kelas. So this is the general idea yang kita nak lihat. What is translations is all about actually. Alright. So class, let's say you have the y and the x-axis. Okay. And then we have this object R. So now class, object R ini tadi kelas, you boleh gerakkan dia di mana-mana pun on this Cartesian plane. So let's say class, this object, you want to translate it, okay, to the image R prime under the translations for 3. So class, can someone please tell me, all right, if ever you start to do this transformation here, okay, and apakah yang sebenarnya, oh my gosh, you know what, I just realized my Wacom tablet is not functioning now. Class, sorry for what. Okay. So class, this is the translations there, okay, for 3. So class, can someone please tell me apa yang you faham dengan 4 and 3 ini tadi? What do you understand with 4 and 3 over here? Anyone? Would you like to give me your idea? Okay. Apa yang dimaksudkan dengan translasi 4, 3 itu tadi? Siapa tahu?
pergerakan image. Yes. Dan pergerakan image ini tadi, dia boleh ke kanan, dia boleh ke kiri, dia boleh ke atas, dia boleh ke bawah. Am I right? So, apa yang selalunya kita buat? Always remember class, over here, alright? If anything which is moving in this direction, we always assume positive. Anything moving in these directions, we assume it is negative. And if anything moving upwards, it is positive. Dan yang siapa bergerak ke bawah tadi, dia akan jadi negative. So this is basic class, okay? This is basic. So what I'm trying to do here is that just to show you the translations 4-3, maksudnya tadi, you will move it 4 units to the right, and then 3 itu tadi, nanti you akan lihat apa yang kita boleh buat dengan 3 itu tadi. Okay, kelas? And then 3 ini tadi unit ke atas. Okay, so this is what the translations is all about. Okay, we write down in the XY punya format. Alright. And of course, ini tadi selalunya you pernah tengok dalam matrix, am I right? So class, so this is what you do. You're right. So you're moving it 4 units to the right, and then 3 units upwards, simply because 4 is positive, 3 is positive. So you move just by comparing the XY axis nombor-nombor yang positif itu tadi kelas. So answer will be like this. Okay. So this is 3 units, and then 4 units to the right. Okay. And then you do the same after that with 3 units upwards. So class, itu yang berlaku. Okay, class. So you could see that your point A now, it is at the coordinate 6, 7. Okay, class. Now, if you start to do on the other sides of this, the vertex of this triangle here, bucu-bucu dia ni tadi class. So now you do the same thing for the B class, 4 units to the right. Okay, so that's what 4 is all about. And then 3 units upwards, because itu yang dimasukkan dengan 3 itu tadi class. And what happened here, this will be your B prime. And then from there, you can always do the same thing for these, and then you buat yang ini. Okay. So, tapi saya dalam ujian, biasanya saya selalu bagi tahu pelajar, alright? Yes, memang kita boleh buat semua itu tadi. Tapi biasanya, kelas, can someone tell me what is the best way actually you nak jawab soalan ini tadi? Normally, what will you do? Are you going to use all these bucu-bucu ini tadi, all these vertex, right? So you akan buat translations, or you will just do this one here, and then the rest you just follow apa yang ada ini tadi tanpa membuat translasi semua titik-titik itu tadi. So class, normally what will you do, class? Siapa yang dia selalu buat satu-satu? Yang ini pergi ke sini, yang ini tadi pergi ke sini, and then this B just now dia pergi ke sini. Saya buat satu-satu. Okay. Boleh lah. Boleh. Okay. So cari satu titik je. Nampak tak kelas? Some of your friends says that I akan buat satu-satu. Ada yang kata I do only one, macam Aisyah. Okay, I do one by. Oh, Aisyah, you're doing one by one. Sorry, I thought you're doing it only once. Alright, cari satu titik saja. Aguilera Lara. Alright, wow, what a nice name. Okay, so class, kalau saya, apa yang saya selalu buat, saya biasanya hanya akan ambil satu titik sahaja. Class, this is what I like to do, class. Alright, so just to show you that, because I would not to say malas, because I ni rajin tau. Can you see my name or not? Rajinder Singh. I'm a very rajin punya orang. But then sometimes when it comes to the maths ni, kita jadi malas tau. So, but what I want to do is that this point, satu itu yang saya pilih tadi kelas. So it will be 1, 2, 3, 4. Just like what yang you nampak tadi, 1, 2, 3. So yang ini. That's it. Saya hanya akan ambil satu point saja kelas. And then after that, what I'm going to do, I'm not going to use this B. No.
But what I will do here is that, class, this is my A kan, and my B it is here kan. So daripada sini nak pergi B, I tahu dia akan pergi sini dan saya akan pergi ke sini. Ataupun you boleh tengok pattern dia sahaja. Class, there you are. I know this is my B. Alright, now what about C now, class? No, to find C, what I'm going to do next, because I know what is my B now, so nak pergi ke C tadi 3 kotak sahaja. So that's it. That's what I'm going to do. 1, 2, 3. There you are. I'm getting A, B, C straight away without doing the translations for all the points. All right. So this is what I can do. Now, can you do the same thing for any translations given to you or whatever objects given to you? Yes, why not? Because you nak jimatkan masa je. You dah tahu apa yang berlaku dekat sini, apa yang berlaku di sini. Ini tadi 3 kotak ke sini, ini tadi 3 kotak ke sini. So, well, this is my recommendations, right? But then again, you are free to use whatever methods that you're comfortable with, right? So, jadi kelas, apa pendapat kamu tentang cara yang saya kongsikan tadi? So class, what do you think? Okay ke? Ataupun you still rasakan, you know, I will still do one by one lah. Huh? So ada yang kata okay, ada yang kata easy. Yes. Huh? So it is easier, right? So that's good. Alright. Tapi itulah nak kena, kadang-kadang nak kena tanya cikgu juga kan. Alright. So jadi cikgu nak tanya komen sikit cikgu. Biasanya translasi ni, yalah sebab markah skema dia pun dia tunjuklah mana awal dia punya objek tu, dia tengok image saja kan. Tapi cara tu tadi cikgu, cikgu rasa yang mana senang, nak dia buat satu-satu ke ataupun dapatkan satu saja lepas tu buat untuk yang semua tu tadi berdasarkan kepada gambar rajah tu tadi. So kalau bagi saya, untuk awal kita ajar satu persatu, and then kita tengok tahap penerimaan murid. So kalau mereka faham yang tu, okay, kita up sikit. So guna kaedah murid faham konsep daripada titik A ke B tu berapa jarak, B ke C berapa jarak. So mungkin ada murid dia boleh terima yang kaedah pertama, mungkin ada murid yang dia mungkin kenapa ke kanan, kenapa ke kiri, so mungkin dia blur kat situ. So kita ikut level murid. Yes, okay. So like what your teacher said kan, so dia sebenarnya memang you kena start dengan basic. Itu sebabnya when you look at that slide tadi, you akan nampak basic dia tadi kan. Each coordinate, you sebenarnya buat yang macam itu. So once you dah selesa, you know if the translation is 4, 3, what to do. If it is -4, 3 pun, you dah tahu apa nak buat. If it is -4, -3 pun, you dah nampak apa yang perlu dibuat. Then your life will be very easy. Alright. Cumanya cara yang kedua tu tadi, yang bila you ambil yang satu titik saja. Okay. So bahaya dia apa di sini? Bahaya dia di sini kelas. If just now titik B itu tadi you dah silap. Okay, you dah silap dekat titik B. Titik A tu yes, you buat translasi betul. But the B over there you did a mistake. Kelas. Daripada B you pergi C tadi 3 unit kan? So if the B is wrong, automatically C is wrong. And overall you dah akan jadi salah you punya translasi itu tadi. Alright. So itu sebabnya like what your teacher said, normally what they will do is that they will show you the translations for all the points given to you. Alright. But do not worry, because in your exams, gambar rajah yang dia akan bagi itu tadi kan, kalau dia tak bentuk segitiga, dia akan bagi bentuk quadrilateral. Okay, or maybe a very rare punya occasions dia akan bagi objek yang 5-6 cc. Okay, but normally dia punya objek untuk soalan-soalan ini tadi dia biasanya agak straightforward. Okay, class. So that is about translations. Okay, class. Alright.
So now let's continue with the slides. All right. And okay, so we are here now. Class, remember, that is what translation is all about. Okay. And what are we going to do next? So jom kita lihat apakah proses seterusnya. Okay. Now, apart from doing that, class, you can actually use the metrics. All right. So what I'm trying to tell you here is that because you know your coordinate here, it is 2, 4. Yang ini tadi kelas. Okay, it is 2, 4. This is our coordinate. And you kena buat yang ini tadi. Okay, you kena buat translasi ini tadi kelas. What does this tell you? It tells you that these two, remember class, this is for your x and this is for your y. So this is my x coordinate. So apa you buat? 2 dengan 4 tadi kelas, you akan dapat 6. Alright. And then next, you have this 4. 4, you plus with 3, you will get 7. So this will be your new coordinate for A. So this is 6, 7. There you are. Itu yang you buat. So kalau kita lihat yang ini tadi kelas, what is this? This is 1, 1. So kita ada 4, 3. So ini 4, ini 3. So apa kita dapat? Campurkan ini 5, ini 4. So your next coordinate will be 5, 4, which is over here. Now that is going to be my B prime. Now over here, this is C. C is 4, 1. You see that? And what is my translation? It is 4, 3. So class, this is 4, this is 3. So this is 8 and this is 4. So class, you go to 8, 4. So yang ini, you dapat. You see? So this is another way that you could find your answer. So jadi kelas, ini yang kita buat. Okay, kita dah dapat A prime. And then if you look at B just now, so you know where is the coordinate here. So there you are. And then finally, you know what is C, and you got 8, 4. So 8 for your X and Y, it is 4. So there you are. And finally, you just have to draw your image. You see that? So yeah, another alternative way for you to find the image for A, B, C. So class, apa pendapat you mengenai kaedah ini pula? So what do you think of this? So Siti Nurul kata mudah juga, alright. So thank you, alright. So siapa yang rasa mudah, okay. Tapi ada macam susah kalau ada nombor yang tak ada. Macam susah kalau ada nombor yang tak ada. So yes, it could be, alright. Could be class, alright. So tapi kalau dia bagi X dan Y je, so itu sebabnya. Okay, a little bit complicated but easy to understand. Yes, okay. But that is why your teacher was telling you just now that bila belajar senang, masuk exam auto lupa. Betul. Class, your brain is wonderful. Dia boleh berfungsi dengan baik all this while. Fantastic. But the moment you masuk ujian, you punya brain crash, collapse. So susah juga kan? Alright. Masuk exam blank, itulah sebabnya you kena buat latihan. You have to do the latihan. But then nanti ada orang tanya, berapa banyak latihan yang you perlu buat supaya benda itu betul-betul you dapat kuasai? Class, who can tell me, class? Who can tell me berapa banyak latihan yang you perlu buat supaya you boleh kuasai ataupun you boleh ingat sesuatu perkara itu tadi? Banyak yang macam mana? 10 ke? 20 ke? 30 ke? 40 ke? 100 ke? 10 fluorine 40. Okey, hari ini saya nak
saya nak share pengalaman saya belajar dulu as a student. Kalau ikut cikgu saya, Mr. Lee Beng Kwan, so he's my teacher yang ajar maths dulu. Now, according to my teacher, Mr. Lee Beng Kwan, dia akan bagi, dia tak kira satu hari berapa, tapi dia nak dalam satu bulan, you jawab dalam 500 soalan. Kelas. 500 soalan satu bulan. Okay, so I think you can use your calculator and then we can just find the rough idea how many questions you need to do in one day. So kelas dalam 15, 16, 17 soalan kelas satu hari. Alright. Terlalu banyak sangat kot. Tak, satu bulan nampak 500, but in one day it is around 15 to 17 questions sahaja. Alright. Latihan yang perlu banyak seperti satu bab 10 top 10 bagi setiap subtopik. Yes, I agree with you. Okay, as long you are doing between 10 to 15, right? But I know you all student ni jenis malas, right? Dan kenapa saya tahu you malas? Sebab dalam dunia ni yang rajinnya Rajinder Singh sahaja. Okay, so kadang-kadang kita kena belagak sedikit kan. So jadi kelas, you nak jadi rajin, you jadilah macam Rajinder. So kelas, now reflections. Now, reflections again, class, reflections over here, you always have to remember reflections, ya. Dia dalam banyak-banyak benda tu, reflections ini sepatutnya yang menjadi paling senang, paling mudah, paling kata orang tu sap-sap-sui, tutup mata you boleh plot. Maksud saya, tak adalah tutup mata tu, maksud saya senanglah. It will be very easy for you to do that reflections, alright? And cumanya yang akan buatkan dia susah tadi kelas is kalau you kena buat reflections based on your axis of reflections tu tadi adalah garisan yang ini. You see? Kalau you diberikan garisan Y sama dengan X, aduhai kelas. This is not going to be easy. Okay. So kalau yang lain, from the any lines given to you which is parallel with the y-axis ke, parallel with the x-axis ke, easy. Okay, so you just have to be careful when it is something to do with the y equals to x or any other given equations to you. All right, so jadi kelas, as usual, we will have the y-axis, x-axis, and now we have this object. So what happened here is that let's say you want to reflectkan dia. So jadi kelas, apakah sebenarnya yang akan berlaku di sini? So line of reflections, let's say it is exactly the y-axis itu tadi. Okay. And before that, class, can someone please tell me, okay, y-axis ini tadi kelas, okay, this y-axis over here, can someone please tell me apakah persamaan y-axis ini tadi kelas? Remember, I told you just now, kalau yang ini persamaan dia y equals to x. Okay, kelas? So, Manuyashini, exactly, kelas. Okay, ini tadi persamaan dia adalah x equals to 0 because all the x coordinate over here it is 0. Alright, so itu cerita dia. So kelas, kita nak reflexkan dia, kita nak pantulkan dia, just like the mirror lah. Cerita kita punya mirror itu tadi. Okay, so this is what we're going to do, class. Alright, so ini image yang kita akan dapat. But then of course you will be wondering, how can we get the image straight away? Alright, so dia ada proses dia tadi, just like what you did for the translations, di sini pun dia ada proses dia juga. Okay, dan proses-proses ini tadi dia agak mudah. Okay, dia agak mudah untuk dilakukan. And apakah proses itu tadi? So jadi kelas, jom kita lihat. Always remember that whatever you do, the perpendicular distance, class,
jarak serenjang daripada kamu punya garis pantulan. Ingat kelas, what I said just now? Garis serenjang, perpendicular line itu tadi. Yang ini must be 90. If ever you do sengit like this, ada sudut di sini, ini salah. Kelas, tak boleh ya. Remember ya, very important. It has to be always perpendicular. Right? Same goes to the point B. It should be always perpendicular. And same goes the point C. Alright? So kalau ini tadi 1, 2, 3, 4. You will do the same thing over here. 1, 2, 3, 4. So you ulang saja apa nombor yang you nampak tadi. Okay? Kalau ini tadi 1, so yang ini pun akan jadi 1. So kalau yang ini tadi 1, 2, 3, 4. Okay, so this one also will be 1, 2, 3, 4. So as I said, whatever you do, apa yang penting tadi, this over here, it should be always 90 degree. Kelas, tolong ingat kelas. Kena 90 darjah. Kalau bukan 90 darjah, then whatever reflections yang you buat tadi itu salah. Okay, kelas? It is wrong. Okay. So, okay. So, now, kelas. Di sinilah you akan ada problem. Kelas, this is where normally you will have a problem. So before I can even tell you the detailed problem dia itu tadi, okay? So nak jawab reflections ini tadi dengan senang, kelas. Normally what I like to do, you nampak tak yang ini, right? So you use this, class. These tools will be very useful for you. Kan? Sebab apa? Because kalau you ada rajah itu tadi, so you know point B dekat mana, and then you go to the reflection line tadi, you tahu itu jarak dia. Nampak tak? So bila you dah tahu jarak dia itu tadi, you ambil je yang ini, you tekap saja from your reflection line, and then you will know where will be the image point itu tadi. That's it. Use this instead of calculating using the kotak. Kan? Sebab kadang-kadang bila you guna kotak tu, you silap guna cari kotak pula. But then same goes to this. Kan? You dah tahu jarak dia macam ni, tapi bila alihkan tiba-tiba dia tertukar dia punya jarak yang ini tadi. Pun bahaya juga. So that is why make sure yang benda ni tadi bukannya jenis yang sangat longgar. I notice some of the student, dia compass, oh why guru, wait tuan wartana ni om dawe. Making a circle also, tiba-tiba dia boleh terkangkang. Oh my goodness. Come on, make sure. Okay, there is a screw here, just tighten up. Okay, so it will be very easy for you if you want to do that. All right, this will be very useful. Or another tools which will be very important, because you kadang-kadang jenis yang tak tahu kan, how I want to know whether it is 90 degree or not. So, class, this is it. You make use of the set square. Will be very easy then. Okay, it will be very easy for you to find you punya jarak tu tadi. Okay, sebab yang ini tadi kan, you punya objek tadi dekat sini, and then yang ini paksi dia tadi. So nampak tak? Dia akan membentuk with your paksi ini tadi. This is 90 degree. Remember class, your geometry toolbox, it will be very useful in your exams. Alright. So lagi satu kelas. How many of you here yang ada Telegram? Siapa ada Telegram di sini? Okay. So actually saya pun ada Telegram juga. Alright. Tapi mungkin you all boring lah kan. Saya punya Telegram ni bukannya kisah cinta, bukannya pasal Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit, Salman Ali Khan. So maybe you have your own hero ke heroine yang you suka, but there is one group class which is by this CMN
for those who are interested with maths and maths, okay, and could be any other topics, alright. So kami sebenarnya ada satu link, alright. So boleh you all join di sana nanti, and then dari masa ke semasa, so ada apa-apa kelas yang menarik ke, so you akan dapat info daripada sana. So untuk itu saya akan paskan floor ini tadi sekejap kepada Kak Aziz. Minta maaf ya pelajar-pelajar, cikgu, saya sebenarnya kan dah lama menahan tau. I just have to go to washroom and I will be back. Zee ada ke Kak Zee? Okey, tak apa. Dekat chat, kalau korang perasan, kita ada share link untuk korang join kita punya Telegram. Tadi kata ramai, saya rasa semua student mesti ada Telegram. Macam pelik lah. Orang sekarang tak ada Telegram kan. So percuma je. Korang boleh masuk ke kita punya Telegram. Dekat dalam tu banyaklah info berkenaan dengan, bukan kelas seraj juga, kita ada kelas-kelas yang lain. Kebetulan hari ni kelas seraj tak ada. Kalau ada, mungkin korang boleh join kelas percuma seraj hari ni. Cuma hari ni seraj tak ada kelas pula. So orang kata tak ada rezeki lah. InsyaAllah nanti kalau ada lagi, kita akan beritahu kat dalam Telegram tu nanti. Kat dalam Telegram tu banyak info-info. Which is you boleh tengok, mungkin ada update daripada seraj punya kelas. Sebab boleh nak tahu macam mana. Sebab seraj bukan ajar maths juga, tapi dia ajar math juga. So mungkin dekat sini ada yang ambil math tak? Semua ke ambil math? Tak tak semua. Cikgu kalau math ramai ke? Ada? Math saya rasa 3 kelas, saya rasa 3 kelas saja math. Oh, kira tak bukan semualah. Tapi mungkin ada juga yang ambil dekat sini kan, which is yang ambil tu kebanyakan pure science lah, yang ambil sains tulen kan. So yang mana yang berminat mungkin nak tahu apa info-info berkenaan bukan saja dengan matematik, kita ada math, kita ada kimia, kita ada prinsip account, semua subjek-subjek SPM lah kat dalam tu. So korang boleh tengok dekat situ ada banyak info. Mungkin ada dekat sini yang ingin nak join seraj punya kelas nanti, boleh tanyalah, boleh kita communicate kat dalam tu je. Okay, dah join ke? Korang dah join ke? Sempat lagi, seraj dah datang dah. Yes, okay. So, thank you. Alright, so ya kelas, itu cerita sedikit pasal yang grup Telegram tadi lah. Alright, and balik kepada kita punya cerita itu tadi ya. So, jadi kelas, this so-called reflection ini tadi, when comes to the x-axis, not a problem. When comes to the y-axis pun, it is not a problem. The problem here is when it is y equals to x. Now, siapa boleh bagi tahu saya, kenapa kalau reflection line tadi adalah paksi x dan y tak ada problem, tapi bila adanya y dengan x dia jadi problem? Who like to share with me? Maybe from your personal experience. Apa yang sebenarnya membuatkan benda itu tiba-tiba you rasakan, why tiba-tiba dia susah? What exactly, class? Why do you think suddenly reflections along the y equals to x, ramai yang akan dapati agak susah? Divya, would you like to share your experience doing reflections along the y equals to x? I say, man, I sebut nama Divya saja, kamera dia dah meletup. I say, man, Intan sayang, amboi Intan. Nampak? You dah, you. Ni, ada senyum dia ni, pakai telekong putih ni. So Intan, pernah buat tak reflection along the y equals to x? Boleh unmute kan mic tu dulu. Okay, pernah Seraj, saya cikgu Seraj. Lah. Oh my goodness. Nampak muda cikgu, bukan student kan? Seriously. Sudah semua. I ingatkan student tadi tau. Oh my god. Ya Rabbi. Kira siapa yang muda sangat ni? Cuba search sikit, nanti I bagi kat I punya wife. Oh, tak ada rahsia. Tapi cikgu kita tak nak tanya cikgu lah. Kita nak tanya student tadi kan. I see, man. Mana kita punya Florin? Florin, where are you? Florin. Oh, Florin. Florin dah tukar jadi bromin ke?
Florin, you okay or not? Florin pun tak ada pula. Okay, tak apalah. I tanya Manu Yashini. Manu Yashini. Nampak tak? I suka lah dia punya senyuman tu. Lama. You pakai Colgate ke? Pakai Dali ke? Pakai apa? Alright. So Manu, have you done the reflections along the y equals to x before? Okay. You found any difficulties? You find any what do you call susah ke? Senang ke? Senang sikit. Senang sikit. Nampak tak kelas? Dia ada yang senang sikit, ada yang senang banyak. Jangan guna ayat ini dalam bahasa Malaysia punya karangan. Please, don't never do that. Okay. Alright. So anyway, thank you so much. Okay. Ada yang kata rasa senang, ada yang kadang-kadang rasa susah, tapi dia ada sebab dia lah. Pengalaman saya sebab bila saya katakan tadi dia mesti kena perpendicular kan. So ramai student dia kadang-kadang like ayo apa how to do this, alright? Sebab kalau yang dengan paksi X dengan Y tadi, you punya perpendicular tu adalah garisan-garisan yang dia ada pada paksi X dan Y itu tadi. So that's why kadang-kadang tak guna set square pun will be very easy for you to find the answer. But if you nak buat benda yang Y dengan X itu tadi, you akan ada problem kan. So let's see what we can do over here. So class. So di sini sekarang, alright. What exactly we can do? Okay. So jadi kelas, pertamanya mestilah dia akan bagi you dia punya objek. So line of reflections, okay, as you can see, so this is my object. Alright, so what we have to do, class, yang ini tadi, ini yang you akan ambil point-point dia tadi dan you kena pastikan over here it has to be 90 degree. So soalannya sekarang, macam mana you nak tahu proses ini tadi? Macam mana you boleh tahu ini tadi mesti 90 darjah? Kelas. Okay. So ada banyak cara. Okay. Ada setengah student yang dia akan suka gunakan alat ini tadi. But there is another group of student, dia tak guna alat ini tadi. Okay. Apa yang dia buat? Cuba you lihat pada kotak ini tadi kelas. Okay. Look at this box. You see, look at this box. So panjang ini tadi semuanya sama kelas. Semuanya sama. So what does this tells you? It tells you that sudut ini dengan sudut ini tadi pun mesti sama. Nampak tak kelas? And yang ini tadi 90. So we have theta and theta plus with 90 should equals to 180. 2 theta is 90, theta is 45. So itu cerita dia kelas. Alright. So ini sudut ini tadi dia adalah 45. Tapi apa kaitannya di sini tadi? Here kelas. Ini tadi 45. So dan kalau kita ada yang ini tadi kelas, kalau ini tadi 45, ini tadi 45, ini confirm 90. So that is what you are trying to do over here. So what are you trying to do over here is that because jarak ini dengan jarak ini tadi kena sama, okay. So apa yang kamu boleh nampak tadi di sini kelas, memandangkan ini 90, ini pun tadi 90. Dalam kata erti lain, ini tadi sudah menjadi 45. Now, what is so special about this? Cuba lihat macam mana you boleh dapatkan garisan apa yang akan membentuk garisan 90 ini tadi kelas. So, this is what I want you to look here. Ni, kelas, can you see this? This box. What is the difference between this box here? Box ini tadi garisan kamu begini. Okay, yang ini. Box yang ini tadi garisan kita begini. This one. And what is this? This is 90.
90. So maksudnya daripada perpenjuru ke perpenjuru kotak itu tadi, perpenjuru kotak ini ke perpenjuru kotak ini tadi. So this is 1 by 1 and this is also 1 by 1. Maksudnya segitiga itu tadi ya kelas. It is 1 by 1. So you will get answer dia tadi 90 darjah. So jadi kelas, if I want to know where is my 90, I just need to know diagonally lines ini tadi. So saya lukiskan ini saja, I tahu dia 90. Alright. And even if I draw this, I know this is 90. I can draw. Doesn't matter. As long it is diagonally point to point over here, ini mesti semua memberikan nilai 90. In other words, all these will be parallel. Okay, dia akan jadi selari. So jadi kelas, itu yang sebenarnya kita perlu lihat, yang perlu kita buat. So maksudnya apa di sini kelas? If let's say I want to find where my point B is going to be, class, right? So what happened here? So what happened over here? So point B, katakanlah saya nak tahu dekat sini tadi dia akan pergi mana? Kelas, you know you have to draw a diagonal point yang ini tadi. So you akan buat yang ini. Okay? And then you akan buat yang ini. So ini diagonal yang kita akan dapat tadi. Tapi from B to your reflections ini tadi, right? Reflections line here ya. So kita ada 1, kita ada 2. Kita ada 2 unit tadi. So ini yang you akan buat. You will repeat again 1 and 2. So class, your B is going to be over here. So yang ini tadi sama juga. This is 1 unit, another 1 unit, another 1 unit. So you will repeat the same thing provided, pastikan ini tadi 90. Macam mana kita tahu tadi? It is diagonally. Daripada apa corner, daripada sini ke sini tadi ya. So yang ini kelas 1, 2 and 3. So di sinilah you dah boleh dapat dia punya point tu tadi. What about D kelas? So D ini tadi kalau you buat ini hanyalah satu point. So therefore ini pun di sini. This is my D. You see that? So kalau yang E tadi will be even easier because E dengan D tadi konon-kononnya berada pada satu garisan yang sama. So ini tadi 1, this is 2. And you do the same thing 1 and this is 2. So kelas, ini yang you dapat. Nampak tak? And then you dah boleh sambungkan yang ini tadi. Okay. So if you want to do this, this is 1 and again this is 1. So jadi kelas, kita dah boleh dapat gambar rajah dia tadi. Okay kelas, so itu proses dia. Sedikit menyusahkan, okay, tetapi you can always get the correct answer tadi. Alright, so make sure ya, distance tadi kena sama and you always have to make sure it is always perpendicular. Alright, so that is our A prime. So you will do the same thing over here for your B. Make sure that this distance, okay class, remember distance from point B to the point of these reflections itu tadi, okay, sama dengan point to the reflections to the B prime, which is the image pada B itu tadi. Okay, so same thing class for your C. Alright, so ini yang kita kena buat, pastikan jarak dia sama. D pun begitu juga kelas. Make sure dia sentiasa sama and you repeat to all the points that you can find on your object. Okay, and finally there you are, you will get your image. Okay, so class, okay,
Faham? Alright, very good. Okay. So, kelas. Itu yang kita kena buat kalau dia ada cerita pasal reflection. Alright. So now class, we have looked at translations, we have looked at the reflections. Alright. Dan next, what are we going to do? Next, yang paling susah. Okay kelas, dia sebenarnya ada satu benda yang susah dalam ini tadi. Okay. Susah dia adalah rotation. Oh, mamma mia, my goodness. Rotation class. Rotation adalah yang bagi saya sangat-sangat susah. Okay. But then, let's see what is the idea of these rotations actually. Okay, class. So, ada 3 benda yang you kena tahu dalam rotation. Okay, class. When we are talking about rotation, right? So there are few things yang kita kena buat tadi. Tapi siapa tahu when comes to the rotations, what exactly you need to know? Kelas, siapa nak kongsikan idea dia tadi? Ni, kita nak buat putaran, okay? Kita nak buat putaran. So apakah perkara-perkara penting yang kita kena tahu tadi? Arah jam or lawan jam? Yes, that's true. Is it clockwise or anti-clockwise? Great. So I have the comment from the Salid, okay, Aisyah, alright. Nasib baik PKP tau. Kalau tak, because I'm staying in PJ. Siapa yang dekat Pudu tu nanti, I ajak you datang rumah I belanja you capati. Kan? Alright. So lawan jam, ikut jam. Yeah, correct. So itu satu. Next, what do you have to do? Apa lagi yang kita perlu tahu? Darjah putaran. Exactly. Darjah putaran. You nak putar 90 degree, 180, alright, clockwise or anti-clockwise. Alright. So, darjah putaran. So, remember class. Arah jam, lawan jam, darjah putaran. Lagi satu, sangat penting. Oi, without this, you sebenarnya tak boleh jawab. What is that? There is another one which is very important here. Anyone? 3 benda tadi. Lawan jam, ikut jam, titik putaran. Yes. Maksudnya pusat putaran itu tadi. Okey kelas? Sangat penting lah. You kena tahu di mana pusat putaran itu tadi. Dan untuk ini kelas, untuk ini dia ada what do you call lah? Ada excuse me, dia ada banyak cara. Dia ada banyak cara untuk kita nak buat putaran itu tadi. Alright. So ada cara yang menggunakan kompas, ada cara yang menggunakan kaedah kotak-kotak-kotak, dan ada yang dia akan gunakan kertas minyak ataupun dia akan gunakan mana-mana kertas and then dia buat putaran itu tadi. So it is up to you class. Okay, it is up to you. But macam Cikgu Nazira bagi tahu kan, dia kena start dengan konsep dia. So dalam buku mana-mana kalau kita lihat, dia biasanya akan gunakan yang ini tadi. Kita akan gunakan kita punya jangka lukis. So kelas, rotation kita itu tadi, itu yang akan kita buat. Alright. So kita akan gunakan yang jangka lukis itu tadi. So I do hope slide yang saya sediakan ini tadi akan memberikan gambaran jelas how to use that compass ya untuk dapatkan dia punya jawapan. Okay. So class. Alright. So apa yang you bagi saya tadi, jawapan-jawapan itu tadi betul. Very good. So now let's see how we can find dia punya rotations itu tadi. Okay kelas. So apa yang penting tadi adalah kita punya pusat putaran, alright? And then yang lagi satu kita kena tahu arah yang you nak putarkan dia tadi. Okay kelas. So in this case I am using this clockwise, arah ikut jam tadi kelas. So sekarang kalau kita putarkan, apa yang akan kita dapat? Alright. So bergantung kamu nak putarkan dia 90 darjah, lawan jam
ikut jam ataupun 180. Alright. So jadi kelas ini yang kita perlu buat. So pastikan OA itu tadi, okay, kamu dah tahu, kamu dah setkan kamu punya jangka lukis itu tadi dan kamu akan lukiskanlah, okay, dia punya bulatan itu tadi. Okay kelas. So this is what you do. And then after that, okay, after that, apa yang kita akan buat? Kita dah boleh gunakan jangka lukis itu tadi. And you know very well that the set square, it is 90 degree. So jadi kelas, bila you dah buat garisan 90 itu tadi, you lihat di manakah garisan ini tadi bertembung dengan lengkung ini tadi, itulah akan memberikan kedudukan A kamu tadi. Right? And you can always check that the distance over here and the distance over here will be always the same. Simply because you remember you did a circle. Okay, dia kalau ikutkan sebenarnya dia bulatan kan. Bulatan ini, inilah jejari dia tadi R. Okay, so that is the whole idea why you do that. Okay, so sekarang kalaulah dia boleh tanya, ya, soalan-soalan yang berkaitan dengan putaran itu tadi. So kelas, konsep dia apa? Konsep dia tadi, kalau you dah boleh buat yang 90, okay, and from that 90 you can do another 90, you can do another 90, you completekan satu cycle you tu tadi. So meaning you dah sebenarnya cukup bagus. Okay, so let's see what we can do over here. Alright. So itu tadi yang pasal rotation, right? So nanti, okay, kelas, bila kamu diberikan, I think that will be in another slide. Okay, I will share that later lah, in another slide. So now, when it comes to the enlargement, so kelas, enlargement ini pula tadi. Oh, but before that, putaran tadi tu you all okay ke? All right. So class, enlargement. So enlargement over here, class, again, just like putaran, ada 3 benda yang you kena tahu, ikut jam, lawan jam, sudut dia tadi, pusat dia tadi di mana. So for enlargement here, it is going to be the same thing. So apa yang berlaku? Kelas, kita kena tahu pusat pembesaran itu tadi di mana, right? Dan berapakah skala pembesaran itu tadi. Okay. So jadi kelas, apa yang akan berlaku kalau skala pembesaran kamu tadi sama dengan 1, kalau lebih daripada 1, kalau kurang daripada 1 tapi lebih daripada 0, ataupun kalau dia kurang daripada 0 tapi dia lebih daripada -1, ataupun lebih daripada -1. So kelas, all this actually it is in your textbook, all right? But what is the idea here? All right, the idea here is pembesaran ini tadi, you kena start from your pusat and semua titik-titik yang you nampak ini tadi kelas, alright, you akan buatkan dia punya garisan. Okay, so normally we do dotted line lah. Now, that is for coordinate A. Kalau you lihat, ini one box, ini one box. So what does this tells you class? Dia cuba bagi tahu you tadi, lepas ini kelas, whatever happens, you always have to repeat the same thing. One box by one box, 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 and yang ini. So ini adalah di mana kedudukan A yang kamu boleh dapat. Kelas, itu cerita dia. Now what happened here is that when you are looking for this coordinate here, so ini nanti apa yang kamu kena buat, alright? So it depends, okay?
daripada sini ke sini, so berapa kotak yang you akan alihkan gerakan-gerakan dia itu tadi. I will show you from these slides nanti ya. So let's clear everything. Alright. So yang gini. Alright. So ini yang saya tunjukkan tadi lah. Now same goes to the B class. Alright. So titik B ini pula, so you know kalau you join tadi, ini yang you akan dapat. Alright. So kalau you tak tahu garisan ini tadi pun, it is okay, no problem. So what you do, look here. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So class, you have to repeat the same pattern over here. So 1, 2, 3, 4, and then 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, and then 1, 2, 3. Yang ini. Maksudnya titik B ini tadi bukan suka-suka you boleh plot dekat sini. No, you can't do that. Bukannya suka-suka you boleh buat dekat sini. Again, no. Tak boleh. Alright. You always have to maintain the ratio over here ini tadi. Okay, class? So, remember that. Okay. Now, once you have that idea, so next what we can do, okay, you can see, I think I should just clear everything. Okay, so from here tadi class, so kita dah boleh lihat di manakah kedudukan B prime kita itu tadi. Okay, class? So, ini tempat-tempat yang dia boleh duduk tadi. Alright? Now, A kita dah lihat, B kita dah lihat. Now, try to look at point C over here. So, class, C ini tadi class, just like what you did, what you did for A and B tadi, you do the same thing. 1, 2, 3, 4, and this is 1. So meaning for you to find where should be all these points C ini tadi class, you just have to repeat 1, 2, 3, 4, 1. Do again 1, 2, 3, 4, 1, and so on. All right. So that's how you will know where all these point C should be. Okay. So class, bila kita dah tahu semua itu tadi, so inilah di mana titik-titik C itu tadi kita boleh jumpai dia tadi. So sekarang kalau kita tahu titik A, B, C, titik A prime, B prime, C prime pun kita dah boleh cari. Kenapa? Sebab yang ini tadi kelas. Kalau kita lihat A ini tadi 1 by 1. So kita akan dapat yang ini. So ini A prime saya. Kalau saya nak lihat kepada saya punya B prime tadi kelas. B tadi macam mana? From the pusat. So it is 1, 2, 3, 4, and then 1, 2, 3. Class, you do the same thing. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Itu cerita B prime kita. Now, what about C, class? For your C, you just have to repeat that same pattern again. So, class, it is 1, 2, 3, 4, 1. So, class, 1, 2, 3, 4, 1. So, this is my C prime. Kan dah dapat jawapan? So, at the end of the day, you just need to just join these coordinate here. Okay. And you garis lah yang ini tadi. So, itu cerita dia. Tapi soalannya sekarang kelas. Ini, kalau you perhatikan, it is 1, 2, 3, 4. 4 units. Yang ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit. Nampak? But what happens to the original diagram here? Okay, our original diagram here, which is our object. So you could see that this is 1, 2, 3, 3 units class. And then yang ini tadi adalah 2 units. Can you see what is going on here, class? Can you see how our diagram originally it is 3, 2 when you have A, B, C, and then it has changed to A prime,
B prime, C prime, and this is 4 and this is 6. So dia ada satu faktor yang kita dah gunakan tadi kelas. Siapa boleh bagi tahu saya apakah nilai faktor ini tadi? Kamu dah kalikan dengan berapa tadi kelas? Siapa tahu? Apakah faktor pembesaran dia tadi? Yes. Fifi, you are right. You're correct. Okay. The answer it is 2. Sebab kalau kita lihat di sini tadi kelas, ini tadi 4, kita bahagikan dengan 2, kamu dapat 2. Kalau ini 6, kamu bahagikan dengan 3, maksudnya ini sudah menjadi 2. So therefore, these 2, it is our factor yang kita gunakan tadi. Besarkan dia tadi berapa banyak. Alright? So itu cerita dia. So class, that's how kita lihat benda ini tadi. Okay. So dia macam-macam lah yang sebenarnya kita boleh buat dengan pembesaran ini tadi. So ingat pusat dia dan juga pembesaran dia itu tadi, faktor skala dia kita kena tahulah. Alright. So jadi kelas ini yang kamu dah besarkan dia 2 kali. So meaning your K is 2. Alright. So seperti apa yang kita kira tadi lah. You dah tengok dia punya 3 unit is C A prime C prime berapa. So you can find all these factor dia itu tadi. Okay class. So this is the general idea dia. Alright. So kelas, kalau kita tengok area kan, okay, area of ABC class, it is 3 unit. So area of A prime, B prime, C prime berapa? Okay, so nak kira dia tadi kelas, ini yang kita akan dapat. Am I right? Because this is 6, this is 4. So that is what we're going to get. But you know what is the K factor dia tadi kelas? Our K here, it is equals to 2. So therefore, if ever you want to find the area class, you sebenarnya tak payah pun buat kaedah yang ini tadi. Tak perlu. Sebab kita dah tahu faktor dia tadi, kita dah boleh gunakan faktor itu tadi untuk selesaikan dia punya luas. And how you do that? So let's see what we can do. Okay. So kelas, ini yang boleh kita lakukan. Memandangkan K kita tadi 2 kelas. Alright. So always remember, if you know the area over here class, okay, nak cari area ini tadi sangat mudah. Why? Because this K over here, you just need to square it. Class, you square it kan sahaja and you will get your answer. Okay class. So itu sebenarnya yang biasanya kita lakukan. So jadi kelas, ini ada sedikit kesilapan. This by right should be 2 square, not 22. So this is supposed to be 2 square. Now what is this? This is our factor. Okay, K, which is equals to 2. So K square, it is 2 square actually. Itu yang kita buat di sini. So inilah yang kita akan dapat, which is equals to 12 unit square. Simple as that. Alright. So now, tak kira lah lepas ini apa-apa pun yang dia bagi dekat you nanti. Alright. So remember benda-benda ini nanti. Of course, dalam ujian ada banyak benda yang dia akan manipulate. Alright. So ini sebenarnya adalah soalan-soalan yang sebenarnya kita boleh jawab. Saya dah tunjuk jawapan lah. Check. So kelas 2, 3 kelas. Kelas 2, 3 ya. So 1, 2, 1. Is. Saya kena padam balik. Okay.
So yang ini tadi. Okay. So it is 1, 2, and then 1, 2, 3. So kelas, bila you dah tahu point ini tadi kelas, so what you can do, it will be very easy because selepas itu I tahu daripada A nak pergi ke B, 2 kotak ke bawah. So I dah dapat yang ini, and then daripada B nak pergi ke C, 2 kotak ke kanan. So I'm getting this. So you joinkan yang ini tadi, you will get your answer, right? But again, right, for those who are not used with this, you can always do one by one itu tadi kelas. Okay, buat semua titik itu tadi satu per satu. Okay, which is 1, 2, that is B ya. Right, and then 1, 2, 3. Itu yang you dapat. You can do the same thing for your C, which is 1, 2, and then 1, 2, 3. This is what you will get. So bila you dah buat semua titik-titik itu tadi kelas, then your life will be very easy. So what happened here is that 1, 2, 1, 2, 3, you sambungkan saja dia punya tu tadi. Okay, so sama juga yang ini tadi kelas. Okay, it is 2 but now -3. So kelas 1, 2, but now negative class, negative, you go down. Alright. So kenapa bawah? Sebab kita tadi ada yang XY itu tadi kan. Now we are referring to the Y here, which is -3. So kelas, you akan turun bawah sebanyak 3 unit. 1, 2, 3. So ini yang kita akan dapat. Okay kelas. So and then after that what you do, since you know this is your A prime. So macam saya, apa yang saya suka buat. So A ini saya nak pergi ke B, saya tahu saya turun 1, 2. So jadi kelas, I will move down 1, 2, and I'm going to get B. And then after that, I want to find C. So from here, B to C is 1, 2, 2 boxes to the right. So you do the same thing. And therefore, this is my C class. So jangan lupa dia punya prime. Huh? So what you do now, okay, you can get your answer, which is over here. So itu yang saya buat, alright. So but of course, as you know, alright, you can always use some other methods, alright. So yang itu pun sama tadi kelas, alright. So setiap satu ini tadi ya, you boleh tukarkan nilai-nilai, nilai-nilai dia pula. Yang untuk A tadi, 1, 2, bawa turun, 1, 2, 3. So that's why you are getting here. Now for your B class, 1, 2, and then 1, 2, 3. So that's why you have it over here. For your C, 1, 2, and then turun, 1, 2, 3. So that's how you get your answer. Okay. So yang ini tadi, ini saya dah sembangkan. Alright. So yang ini tadi kelas, -2, 3. So what does this tell you? It tells you that you just have to move. Katakan saya ambil yang ini tadi kelas, A. So I will move, sebab ini negative kelas. Negative, you move to the left hand side. So 1, 2, yang ini tadi 3, which is positive, you move it up. So 1, 2, 3. So class, I know my A is over there. And looking at this diagram here, I will know from A to B, I just move 2 downs. So 1, 2, 2 units down. So that will be my B prime. This is A prime. And finally, I can find what is my point C over here by just moving this 1, 2 over here class. So 1 and 2, this is my C prime. So class, I should get this diagram. So class, itu jawapan yang kita akan dapat tadi. But then, remember class, for those who are not used with this, alright, you tak biasa dengan yang ini, tolong buat semuanya satu per satu. Okay, so from your A tadi buatlah satu-satu itu tadi ya. And then your B pun sama, 1, 2, and then 1, 2, 3. And then C pun sama kelas, 1, 2, and then 1, 2, 3. So tak kira lah apa pun yang you nak buat. So yang penting ni tadi you faham. Okay, you faham. Itu lebih penting. Alright. So itu yang kita boleh buat tadi. So class, when it comes to the reflections then, what can we do? Alright. Reflections along the x-axis, y-axis, as I said, it would be very easy.
Alright, so kalau ini reflections dia tadi kelas, ini jawapan kita. So kalau ini tadi reflections dia, ini jawapan kita tadi kelas. Alright, dan kalau ini tadi, so apa yang kita akan dapat? Ini jawapan kita. Dan kalau yang ini tadi, kelas. Ini tadi yang students leceh nak jawab kan. Okay. But remember kelas, as I said, you have to draw your ni point A ini tadi. So kita akan draw line yang diagonal. Okay, yang C ini dengan AC ini tadi dia memang satu diagonal yang cantik. So B ini tadi kelas. So this is what you have to do. Remember, now you know that this is perpendicular to the reflections of line to tadi. Alright. So class. Now this is 1 unit. This is another 1 unit. So 1 and 2. So I will do the same thing, which is over here, 1 unit or 1 unit. So this is my B prime. Class. Next, you will move to here, point A tadi. So this is only 1 unit diagonally. So sama juga yang ini pun akan jadi 1 unit. So this is A prime. And we have another one. Right? So we have another one. So it is over here, which is C class. You can see it is 1, 2, 3. Diagonally, it is 3 units. So you do the same thing over here. 1, 2, 3. So class, this is going to be my C prime. So what happened here? Okay, so ini you sambungkan saja. Nampak tak kelas? So inilah jawapan kita. Okay, so that's how you do it. Alright. Now, and always look here that this is 2 unit, this is 2 unit, this is 2 unit, this is 2 unit. Ini tadi berapa? 4 units. So over here 4 units. So you just repeat semua itu tadi. Okay. Dan apa yang penting, B ke B prime ini tadi kelas, make sure it is perpendicular. C to C prime ini tadi, jarak ini tadi yang you lukiskan itu tadi, make sure it is always perpendicular. Alright. So ini jangan lupa sesekali, please, never ever forget this. Okay. So class, how are you all doing so far? Kalau okay, tulis okay. Kalau you dah ting-tong kepala you, please do let me know. Alright. Class. Now, I know we are left only around 10 minutes more. So I decided not to torture your brains anymore. But what I like to do here, I like to share something with all of you. And what exactly I'm going to share? I am going to share about the Galton board. So class, siapa pernah dengar apa itu Galton board? Have you? Pernah? Pernah dengar tak apa itu Galton board dan macam mana Galton board ini tadi boleh membantu kamu dalam mempelajari serakan statistik itu tadi, memahami sisihan piawai? Tak pernah dengar? Tak pernah. Itulah budak-budak zaman TikTok ni tak pernah dengar nama budak apa Galton board ni tadi kan. Nampak sangat kita ni tua. So jadi kelas, it is okay kalau you tak pernah dengar. It is completely fine. Now, imagine class, alright, imagine ya. Kalau tadi saya buat benda ini tadi. Okay, I can see my internet connection is not stable here. Class, system check again, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya ni sangkut-sangkut ke macam robot ke or jelas? Okay je, Saraj. Oh, okay ya? Ya. Oh,
Sebab benda tu, you know lah, Zoom ni dia akan keluar benda tu kan, your connection, inilah apalah. So anyway, thank you. So jadi kelas, soalan saya mudah sahaja. You see, I have this marble, right? No, actually not marble, to be exact, this is ball bearing, right? Now, this ball bearing over here, class, can someone please guess berapa banyak ball bearing saya ada dalam bekas ini tadi? Mungkin cikgu Sep Bema, okay, maybe you want to guess there are how many ball bearing in this bekas ni tadi kelas? Siapa nak teka? Siapa nak teka? 1,000. I see man, terlebih pula 1,000. About 500, sir. Woi, yo my gosh, cikgu, nanti I post capati kepada you cikgu. Betul. It is 500. Alright? 500. But then class, what does this got to do with your topic? Data terkumpul. Yeah? So imagine class, imagine if I have to measure the diameter here, class, if I need to measure the diameter of this ball bearing, ada 500, right? So, and when you measure using the so-called vernier caliper, I do hope you know how to use vernier caliper. Class, when you measure all these, remember our size of population say is 500, yeah? It is 500. And now, if ever we do this experiment, okay, kalau tadi kita buat eksperimen ini tadi, apakah jawapan yang akan kita dapat? So class, I want to share this with you. This is actually going to be very interesting, all right? And I want you to tell me what we will get, all right? And actually, ini saya buat semalam dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kukup from Johor, all right? Yesterday I have another session, hari ini ada sessions dengan you. Tapi just for the finalis, sebagai penutup, I just want to share this with you. So class, I'm going to copy this. So I am going to share it over here. Now, I will definitely share my screen. Okay, and I want you to guess what will happen over here. So class, where is Zoom over here? All right, so class, tolong fikirkan apakah yang you all akan dapat. Imagine class, imagine it is not 500 marbles, all right? It is not 500 marbles, but you are given 3,000 marbles. Okay class, kita diberikan marbles ini tadi sebanyak 3,000 kelas, and then all these marbles dia akan masuk dalam satu funnel dan dia akan jatuh ke depan. Nah, macam mana dia akan jatuh kita pun tak tahu kelas. Okay, we don't know how the marble is going to fall. Maybe it will fall in this way. Wait a minute, am I sharing the right screen here by the way? Yeah, I am. So yeah class, so back to this, we don't know how this marble is going to move along this paku-paku ini tadi. Mungkin dia akan jatuh dekat sini, daripada sini masuk kat sini, 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 masuk sini, and then masuk sini, and then masuk sini, and then masuk sini. Right? So dia akan masuk di sini. So what is the movement? We don't know. All right? We don't know. We don't know what is the movement over here. But what we want to find out, class, we want to find out what would be the answers over here. What are the possibilities untuk marbles 3,000 kelas, 3,000 marbles here, bila dia jatuh di sini tadi kelas, apakah jawapan yang akan kita perolehi? So jadi kelas, I want you to guess. I want you to guess and let me know what would be our answer. So, jawapan dia tadi kelas. Remember kelas, I want you to let me know, do you think it is A, B, C or D? So, jawapan dia tadi mungkin
Mungkin you rasakan semua ini tadi akan masuk dekat tengah sahaja. Or maybe you think it will be evenly distributed. So mungkin you rasakan ini yang kita akan dapat. Remember? So this is the chances dia tadi. Or maybe you think that this is what we will get. Or maybe the other way around. Maybe you think this is what we are going to get. So jadi kelas, soalannya adalah mana satu jawapan kamu tadi? What do you think? Do you think you're going to get A, B, C or D? So class, is it A, B, C or D? I choose D. Ada yang bagi tahu D, 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 D. Okay, fine. So class, you want to find out what is the answer? Now we will refer to the Galton board. Okay, so when we start to refer to this Galton board, you will definitely have dia punya answer itu tadi. Okay, class. So to do that, now I have to do something. I just need to get rid of my PowerPoint presentations over here. Okay, class. Kita share balik screen. Alright, so that you akan tahu apakah jawapan dia tadi. Okay, class. So let's go here. So class, this is about Galton board. So di sini tadi you akan ada banyak ball bearing tadi sebanyak 3,000 kelas. And you see what is the answers that you will get over here. So class, itulah jawapan dia. Okay, so for those who answered D tadi, tahniah. Alright, so tahniah kepada mereka yang jawab D tadi. So kamu semua dapat jawapan yang, kamu dapat jawapan yang betul tadi. Okay, dan itulah sebenarnya cerita yang dicuba nak sampaikan pasal sisihan piawai, variance di dalam topik tingkatan 5 itu tadi. Alright. So dia masa tingkatan 4 data tak terkumpul, tingkatan 5 data terkumpul. So benda ini tadi, just always remember that. So dia akan sangat membantu kamu tadi kalau nak bagi justifikasi dia. Okay, class. So again, on the behalf of the CMN Academy and juga penaja kita OUC which is University of Cyberjaya, saya nak rakamkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar, kepada semua guru-guru dan juga sekolah yang melibatkan diri di dalam program kami petang ini tadi. So andai kata kalau ada salah dan silap, okay, so saya minta maaf. Okay, kalau ada segala kekurangan, ada yang terkeluar daripada kelas ini tadi ke keluar masuk kan. So mungkin disebabkan oleh beberapa technicality line kita tu tadi yang tak stable lah. Alright. So dan dalam penyampaian ini tadi, alright. So saya sebenarnya tak naklah buat begitu serius sangat. Okay, sebab kalau ikutkan tadi sepatutnya perlu dikupas soalan-soalan SPM, alright, supaya you akan tahu nanti rencah dia macam mana nak jawab soalan-soalan itu tadi. But anyway, I do hope with the basic sharing just now, all of you manage to get the idea. Okay, what is the so-called transformasi itu tadi. So dia ada banyak lagi yang kita tak sentuh kan. Tapi anyway, thank you so much. Alright, thank you so much for joining. And
mungkin kita boleh dapatkan sedikit feedback daripada Cikgu Nazira, Cikgu Intan dan Cikgu September nanti. Alright. So untuk berikan sedikit feedback ataupun apa-apa nasihat yang nak diberikan kepada anak-anak murid kita tadi. So saya silakan Cikgu Nazira untuk berikan komen. Okay, so untuk penutup, thanks to Siraj dan juga Cikgu Linda, ada yang lain lah, pimpin pusat tuisyen apa saya lupa dah nama, SMK kan. Okay. So sebenarnya saya buat bengkel ni, saya ambil tajuk transformation sebab sekarang murid memang belajar topik ni. Okay, so mungkin cara tutorage boleh diorang apply, mungkin tak sama dengan cara saya, so mungkin penerimaan murid tak sama. So itulah sebab saya, and then mungkin selepas ni student SMK Perempuan Pudu dengan SMK Lubok Antu boleh follow yang Telegram tadi tu untuk dapat next input lah berkenaan dengan tajuk ni. So yang untuk hari ni adalah basic. Okay, itu saja. Thank you. Yes, thank you everyone. Okay, so thank you everyone. Cikgu Intan, amboi. Saya ingatkan dia pelajar tau. Malu I lah. Mana aku nak letak muka aku ni? Okay, alright. So anyway, cikgu, ada apa-apa yang cikgu nak berikan komen? Okay, terima kasih Siraj. Okay, banyak maklumat yang saya dapat daripada pemertanya tadi lah. Okay, membantu murid-murid dan guru-guru untuk apply apa yang Siraj ajar tadi. Okay, thank you. Cikgu September. So I'm very sorry. Sometimes I found it very difficult to pronounce your name. It's okay, Siraj. Okay. Kadang-kadang dia orang panggil saya Cikgu September, yang singkatan tu. I see. Yeah. Okay. First of all, thank you daripada kita untuk Siraj dan juga bagian penganjur yang sudilah adakan program seperti ini yang melibatkan sekolah SMK Lubok Antu lah, yang kita serta yang pihak tuan sudah faham lah. Kita dari jarak sekolah pedalaman agak suka untuk mendapat input-input seperti ini, dan ini saya rasa kita bertuah pada hari ini kerana bersama dengan 20 orang murid SMK Lubok Antu untuk terus serta. Jadi saya harap murid-murid kita di sini SMK Lubok Antu yang ada dalam grup itu sekarang ini 20 orang dapat input yang berguna lah daripada Siraj ini. Dan personally daripada saya nampak banyak teknik-teknik yang Siraj kongsikan tadi. Jadi saya rasa murid SMK Lubok Antu dapat input itu dengan baik lah. So hopefully dia orang dapat apply masa dia orang study lepas inilah. Dan generally-nya untuk murid SPM yang terlibat dalam grup kita ini, hopefully so all the best to you all lah. Okay. So daripada saya itu saja. Thank you. Cikgu Nurul, ada tak apa-apa yang nak dikongsikan? Saya ucapkan terima kasih kepada Siraj dan semua yang terlibat untuk menjayakan program ini, dan saya harap semua pelajar dapat manfaatkanlah ilmu-ilmu yang telah Siraj berikan. Terima kasih. Okay, terima kasih. Sekarang ni I nak cari student lah. Nak cari student yang comel-comel kan. Nampak ramai dah off dia punya kamera. Aku rasa nak bagi virtual pelempang kat demo ni. Bila tanya je kamera off. Okay. Class. No, seriously. I mean, I just want to know your feedbacks. What do you think? What you got to say? So maybe I can start with, who is this here? I tak nampak lah nama-nama ni yang ada benda-benda ni semua ni. Alright, so yeah, anyone, would you like to share? Fifi, maybe I can start with you, Fifi. So from my perspective, it is very good and bagus untuk kita orang semua sebab teknik-teknik ni susah nak jumpa, and ni teknik study smart. Thank you, sir. Alright, thank you. So, kita minta pula lah Siti Nurul Ayuni. Siti, apa khabar? Alright, nampak dia senyum dah tu. Ini pun kena tanya dia ni. Dia selalu guna apa ubat gigi dia guna ni? Ubat gigi Safi So, Siti, apa cerita kisah Siti hari ini? Maklumlah, daripada 3 sampai pukul 5 duduk je. Saya rasa pembelajaran hari ini sangat best dan sangat membantu saya sebab saya pun
selalu confused dengan macam mana nak buat translasi, pembesaran. Terima kasih sebab tolong. Okay. Thank you. So, number one, I say, man, Iya Mia Nazra, I love lah you punya cermin mata tu. Ni komen sikit. Iya Mia. Cuba komen Sat. Hari ni belajar memang best, santai, itu je. I say, man. Wah, I pun suka lah you santai-santai je pakai spek macam tu. I say, I like. Alright. So, okay kelas. Thank you so much. So, saya dengan ini officially ya. Saya akan hantar floor ini balik kepada Cikgu Siti Maslinda. Alright, dan jangan lupa kelas isikan borang feedback nanti ya. So, Cikgu Siti, the floor is yours. Okay, thank you sir. Okay, macam mana korang okay ke? So, kita dapat feedback, Alhamdulillah. So far yang lain pun boleh berikan feedback juga. Kita ada link feedback nanti. Kak Aziz boleh bantu tak untuk yang untuk adik-adik ni nak isi di Google nanti? Boleh. Nanti Kak Afika akan guide. Kita orang ada sediakan ECJ juga. Adik-adik boleh join Telegram dulu. Lepas tu isi review, screenshot review tu, lepas tu PM Kak Aziz untuk dapatkan ECJ tu tau. Ada ECJ, jadi korang jangan lepaskan peluang ni. Bukan senang dapat CJ sekarang ni. Boleh ni. Join Telegram. Dekat chat tu, perasan tak dekat chat tu? Pergi check kat kita dah share ada group Telegram and then how you nak review nanti, which is nanti dia akan bawa ke Google lah. Kita masuk nanti you akan isi form tu dan automatically nanti you akan dapat terus ECJ lah daripada situ nanti, tapi make sure kena isi feedback dulu. So nanti akan dapat ECJ. So kalau yang tak pernah lagi isi review kat sini. Link kita dah bagi dekat dia akan masuk dekat sini lah. So dia akan masuk dekat sini. So korang sebagai korang dah bagi review baru dapat ECJ. Yes, betul tu. Okay. So kami daripada pihak CMN mengucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu-cikgu, Cikgu Nazira, Cikgu Intan, Cikgu September, Cikgu Iwan, Cikgu Nurul. So terima kasih kerana memberikan kami peluang untuk bantu student-student sekolah cikgu semua. So kami harapkan doakan kejayaan anda untuk SPM nanti. So best of luck. Which is kita akan ada lagi program-program untuk subjek-subjek yang lain. So which is kalau pihak sekolah berminat ataupun mungkin nak tanya untuk program untuk next year pun ada lagi. InsyaAllah kita boleh uruskanlah, kita boleh deal nanti. So, boleh ke kita nak minta semua student untuk unmute dan cakap terima kasih dekat Sir Rajinder. Jom. Sama-sama. Nak kena kira ke? Kira. Boleh. Tapi korang kena unmute dululah. Kena unmute jangan tak unmute kan. Every Friday không nhận thế. Okay, jom. 1, 2, 3. Okay, mỗi Thank you, sir. Thank you. You have been very lovely, very enjoying to be with you. Okay, so I also like to take this opportunity to wish all of you, all right, wishing you all the best. Good luck. Thank you. Yes, for your coming SPM. So I know it is not going to be easy, okay, if compared to your seniors. You are actually officially the first batch that are going to sit for the KSSM. Saya batch yang pertama start KBSM. That is 1993. Bayangkan kelas, 1993 is the first batch they started with KBSM. But now you are the first batch to start the KSSM. So it is an honor to be with all of you here. All right, so I do hope all of you can give the feedbacks in the feedback forms nanti. All right, and then if ever you have anything to ask me, but don't ask me what is the problem you dengan boyfriend ke, dengan girlfriend ke, I tak layan semua tu. Alright, so you have problem with Matematik ke, so yang mana saya boleh tolong, saya akan tolong. Alright, so dan kepada mereka yang nak join free kelas maths dan admath saya nanti pun boleh tulis dekat sana. So I'm sure our admin Kak Aizi dan CMN team yang lain akan boleh bantu pelajar-pelajar ni semua tadi. Dan jangan lupa jemput isi
You review di sana tadi dekat yang Google screenshot, and then you will be given the e-cert from the CMN together dengan logo-logo apa University of Cyberjaya itu tadi. Okay kelas, and again, so officially kita pun dah sampailah kita punya sesi penamat Kita nak ini. tangkap gambar dulu sir. Yes. Jom. Tangkap Jom, gambar. jom. Tunjuk sikit wajah. Tunjuk sikit wajah-wajah yang memang sampai sekarang ni. Stay lagi. Gambar itu nanti dimasukkan dalam grup Telegram ya. Yap. Betul. Betul. Okay, jom. Yang mana yang nak belum lagi on camera. Ya, apa Hanis yang Ada adik pun balik. adik pun tak apa, letak je adik kat sebelah, tak apa, tarik je. Share kat dia dekat gambar tu. Okay, jom. Jom. Hanis nak ajak adik dia. 1. Ready, 1, 2, 3, smile. Gambar lepas kelas Okay, terbaik guys. Okay, terima kasih semua. So, kita akan jumpa lagi next. Thank you all. Thank you Alright. semua. Thank you semua. Bye. Okay, bye. Thank you, sir. Thank you. Love you all. Please don't be Thank you, sir. Cikgu, bye-bye. Okay, sure. Terima Thank kasih, you. sir. Thank you. Amboi. Tapi itulah, kalau ada chance pergi sekolah, jumpa dengan diorang, lagi best kan? Sebab bila tanya soalan, dia tak boleh jawab, boleh bagi perampau on the spot. Orang KL tak boleh. Sensitif. Saya hari tu pergi dekatnya sekolah mana yang dekat Batu Cave tu. Mana kita pergi hari tu, Cikgu Siti? Ya? Sungai Kertas. Sungai Kertas ke? Oh, memang. Yes. I bergurau, kasak sampai dia punya pengetua nak belasak I. Aduh. No, but that's fun lah to be with these teachers ni semua ni. I see, man. So cikgu lepas ni buat apa pula cikgu?